ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଦରବାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ଏଜ୍ ଏ ପ୍ରଫେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ PET କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି PET ପାଇଁ, ସେଇ ସିଲାବସ୍‌ରେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଅଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟାଇପ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା, ମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କେତେ ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ମିନିଂ ଅଫ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଜାଣିବା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିନିଂ ଅଫ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମିନିଂ ଅଫ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ a competition which is played among two or more teams according to a fixed schedule where a winner is decided। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଟିମ୍ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ସିଡ୍ୟୁଲ୍‌ରେ ଏବଂ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦଳକୁ ୱିନର୍ ବା ବିଜେତା ରୂପରେ ଘୋଷିତ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଆମର 2025ରେ ଯେଉଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ସିଡ୍ୟୁଲ୍‌ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେବେ ଖେଳ ଅଛି, କେଉଁ ଡେଟ୍‌ରେ ଖେଳ ଅଛି, ହେଲା, କେଉଁ ଟିମ୍ ଭିତରେ ଖେଳ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍‌ରେ ଖେଳ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ସେମାନେ ବନେଇଥାନ୍ତି। ହେଲା, ତ ସେଇ ସିଡ୍ୟୁଲ୍‌ରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ୱେରେ, ହେଲା, ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଟିମ୍‌କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଜଣକୁ ବିଜେତା ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜାଣିଗଲେ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ। ଏବେ ଦେଖିଦେବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରି ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ନକ୍ଆଉଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଲିଗ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି କମ୍ବିନେସନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କେତେ ପ୍ରକାରର। ଏଇଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିଥାଏ, ହେଲା, ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଇ ଚାରିଟା ଦେଇଥିବ ଅପସନ୍, ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା କହିବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ନକ୍ଆଉଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଲିଗ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, କମ୍ବିନେସନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଚାରିଟା ହେଉଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିଦେବା ନକ୍ଆଉଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଲିଗ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କ'ଣ, କମ୍ବିନେସନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି ବା ତାର ଟାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଦେଖିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନକ୍ଆଉଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନକ୍ଆଉଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନକ୍ଆଉଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରି ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, ସିଙ୍ଗଲ୍ ନକ୍ଆଉଟ୍, ଡବଲ୍ ନକ୍ଆଉଟ୍, କନସୋଲେସନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍। ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଏହାକୁ କନସୋଲେସନ୍ ଟାଇପ୍ 1, ଟାଇପ୍ 2 ବା ଆମେ କନସୋଲେସନ୍ ଟାଇପ୍ ଏ ଆଉ ଟାଇପ୍ ବି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଦେନ୍ 4ରେ ଆସୁଛି ବାଗ୍ନାର ୱାଇଲ୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ତ ମନେ ରଖିବେ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାରି ପ୍ରକାରର, ସିଙ୍ଗଲ୍, ଡବଲ୍, କନସୋଲେସନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ଦେନ୍ ହେଉଛି ବାଗ୍ନାର ୱାଇଲ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବିଶେଷ କରି ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, यार अदर नाम का पचारि दिए टूर्नामेंट है द अदर नेम ऑफ टूर्नामेंट इज है एगा क्वेश्चन आसता है एगा मन रखिए कौन कौन यार अदर नाम गुड़िक ना कौन देखु सिंगल पेनिट्रेशन सडन डेथ ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट आउ एलिमिनेशन है नकआउट टूर्नामेंट बदल यही ना जो देखिए जानते यहाँ ही हूँ नकआउट टूर्नामेंट तेणु एगा यार अदर नाम दिगला यू निहाती क्वेश्चन आसी जोगा कि आप देखिपे। देन नेक्स्ट देखु ये गला नकआउट टूर्नामेंट। देन हूँ लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट देखो से भाया लीग टूर्नामेंट को दुई भाग विभक्त कराई गोटे हूँ सिंगल लीग आउट हूँ डबल लीग। ठीक अच्छे। तेणु ये भी से इंपोर्टाट हो देखो लीग टूर्नामेंट ये लीग टूर्नामेंट को कौन कहुई था। ठीक अच्छे। गोटे हूँ राउंड रबिन टूर्नामेंट कहुई आउट हूँ बर्गर सिस्टम टूर्नामेंट कहुई। तो यहाँ मन रखिए है। देन नेक्स्ट देखो 3 नंबर आसी कम्बिनेशन टूर्नामेंट। कम्बिनेशन टूर्नामेंट पुणी केते प्रकार हो चारि प्रकार हो जो देखिपे नकआउट कम नकआउट नकआउट कम लीग लीग कम नकआउट आउ लीग कम लीग कम लीग एंड लीग कम नकआउट है यहाँ हूँ कम्बिनेशन टूर्नामेंट। ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट देखो लास्ट रही चैलेंज टूर्नामेंट जोटा कि दुई प्रकार गोटे हूँ लाडर टूर्नामेंट आउट हूँ पिरामिड टूर्नामेंट। तो सांग मैंने 11 टूर्नामेंट माने माने मानेटा कौन आउ यार टूर्नामेंट टाइप्स गुड़िक आप आलोचना कली। एवं किसी एमसीक्यू देखीदे जोटा कि आप टास्क रनसर देवाई चेष्टा करेंगे। यहाँ देखु प्रथम क्वेश्चन कौन व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट अन्य नाम कौन ऑप्शन गुड़िक देखिपे
कमेंट बॉक्स में निहाती कमेंट करके जणाबे यार आंसर। देन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कपवेब टाइप ऑफ कंपटीशन आर कंडक्टेड इन व्हिच टूर्नामेंट है आमर जो कपवेब टाइप ऑफ कंपटीशन अच्छी से टूर्नामेंट रे कंडक्ट करा जायछि बोली कहिछि कॉम्बिनेशन रे लीग रे नॉकआउट रे ना चैलेंज रे एटा भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जणाइबे ठीक अछि एका टास्क आपन को पई देन देखंतु ऑल टीम्स प्लेड विथ ईच अदर है मन प्रत्येक टीम सहित खेलवा को कौन कह जाए नॉकआउट टूर्नामेंट कह जाए वर्ग सिस्टम टूर्नामेंट कह जाए कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कह जाए चैलेंज टूर्नामेंट कह जाए कौन कह जाए यार भी आंसर देवे। देन नेक्स्ट देखंतु इन व्हिच नॉकआउट टूर्नामेंट 3 पोजीशन आर डिसाइडेड को नॉकआउट टूर्नामेंट रे 3टा पोजीशन डिसाइड करा जाए फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन ऑप्शन गुडी को देखि पारथुबे ठीक अछि। देन नेक्स्ट देखंतु लास्ट क्वेश्चन एमंग व्हिच गेम इज प्लेड इन चैलेंज टूर्नामेंट ये जो चार्टा जो गेम देछि से चार्टा गेम मध्यरु को गेमटा चैलेंज टूर्नामेंट जो रूल अछि सेही हिसाब रे खेला जाय थाए हैला बैडमिंटन हॉकी क्रिकेट रग्बी ठीक अछि। ए जो पांचटा क्वेश्चन आपन को मु देली एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब आंसर देबा पय चेष्टा करिवे जदि भी आपन आंसर देई पारु नांती तबे ओरिज हेबे नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मोर टेलीग्राम चैनल मु देइछि मोर टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जातु जहाँ फल कि ये पीडीएफटा मु टेलीग्राम चैनल अपलोड कले आप पाइपर विथ आंसर तो सांग मैंने आज भिडियोटा किसी ये प्रकार थिला जोटा कि आम ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो आमर सिलेबस रही तार गोटे टॉपिक रही टूर्नामेंट्स एंड स्टेप टाइप रो आम मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट जानिलु देन आम जानिलु कौन ना टाइप ऑफ टूर्नामेंट कौन कौन तो ये सब जिन मन रखिए यू निहाती गोटे क्वेश्चन आसो आशा करके भिडियोटी आपको भल लगी जदि भल लगी थाए तेज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने भूलबे नहीं पुणी देखा परवर्ती भिडियो रे रोची जय जगन्नाथ जय फिजिकल एजुकेशन।